बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ डेस्क। बढ़ते हैं आज की अहम अपडेट्स की जानिब। लाहौर हाई कोर्ट में लापता एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत 6 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी 6 सितंबर को समाअत करेंगे। याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान रियाज खान को बाजियाब करके अदालत पेश करने का हुक्म दिया हुआ है। इमरान रियाज खान की बाजियाबी की दरख्वास्त इनके वालिद मोहम्मद रियाज खान की जानिब से दायर की गई है। इमरान रियाज खान के बारे में 11 मई 2023 के बाद से अब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ है। नाज़रीन, साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करना है और ये काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और इनके कारिंदे ही कर सकते हैं। कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि दहशत गर्दों को रिहा करवाने वाले अब दहशत गर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। पहले इक़्तिदार में लाकर पाकिस्तान की मईशत, खारजा ताल्लुकात तबाह किए, महंगाई से खाना जंगी की राह हमवार की और नौजवानों के जहन में बारूद भरा ताकि वो हमलावर हों। उन्होंने सवाल उठाया कि चेयरमैन PTI पर यह पैसा कौन खर्च कर रहा है। नाजरीन, पुलिस को बहावलपुर यूनिवर्सिटी केस में मुदाखलत से रोक दिया गया है। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हरासगी और मंशियात इंक्वायरी से मुतल्लिक जुडिशल ट्रिब्यूनल की तहकीकात जारी है। तफसीलात के मुताबिक जुडिशल ट्रिब्यूनल ने स्कैंडल की तहकीकात और यूनिवर्सिटी उमूर की निगरानी के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी में कमिश्नर, RPO और डिप्टी कमिश्नर शामिल हैं। ख़वातीन टीचर्स ने पुलिस और DPO की जानिब से हरासा करने पर जुडिशल ट्रिब्यूनल के जज से शिकायत की थी। ख़वातीन का कहना था 2 रोज़ कबल जुडिशल ट्रिब्यूनल का नाम इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने ख़वातीन टीचर्स के हॉस्टल में मोबाइल चेक किए और हरासा किया। इस हवाले से जुडिशल ट्रिब्यूनल ने DPO और पुलिस को इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के किसी भी मामले में मुदाखलत करने से रोक दिया है। CEC के इजलास में पीपल्स पार्टी क़यादत ने पंजाब आने का फैसला सूबाई क़यादत की नाकामी पर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इंतखाबात से कबल पंजाब पर फोकस करने का फैसला किया है। CEC इजलास लाहौर में मुनक्किद किया जाएगा, जिसके लिए आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जल्द लाहौर का दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है कि आसिफ जरदारी लाहौर में पार्टी रहनुमाओं और ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे और सूबे में पार्टी ओहदों पर तैनातियों पर मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन से कबल अवामी राब्ता मुहिम के लिए हिकमत अमली भी तय होगी। आसिफ जरदारी के दौरा लाहौर में पार्टी कन्वेंशन कराने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। पार्टी की आदत पीपल्स पार्टी पंजाब की कारकर्दगी पर शदीद मायूसी का शिकार है। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन से कबल पीपल्स पार्टी पंजाब में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी की क़यादत को पंजाब से अहम शख्सियात की शमूलियत की उम्मीद थी, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब क़यादत सूबे में पार्टी फ़ाल करने में नाकाम रही है। जमात इस्लामी का बिजली के बिलों की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने पर पेशावर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन के मुताबिक मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत और रोड्स बंद करने जैसी दफात शामिल है, जबकि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना और आवाम से ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने की दफात भी शामिल है। नाजरीन, बरतानिया की जानिब से तोहफे में मिलने वाली जदीद स्कैनिंग मशीन लाहौर एयरपोर्ट पर नस्ब कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के लिए जदीद स्कैनिंग मशीनों का तोहफा दिया गया है। जदीद स्टेट ऑफ आर्ट स्कैनिंग मशीन अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नस्ब की गई है। डायरेक्टर सिक्योरिटी CAA शाहिद कादिर का कहना है कि बरतानवी सिक्योरिटी एजेंसी DFT की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ये बैगेज मशीन तोहफे के तौर पर दी गई है। CAA के मुताबिक जदीद मशीन मुसाफरों के सामान के साथ साथ जहाज़ के नुकसानदेह आलात और बारूदी मवाद को जांचने की सलाहियत भी रखती है। बरतानवी हाई कमिश्नर लाहौर एयरपोर्ट पर बाज़ाब्ता तौर पर इस मशीन का इफ्तिताह करेंगी और कराची के बाद लाहौर में भी जदीद स्कैन मशीन का निज़ाम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि बरतानिया की DFT की जानिब से कराची के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर यह मशीन नस्ब की गई है, जिससे लाहौर से बरतानिया जाने वाले मुसाफरों के सामान की जदीद तर्ज पर स्कैनिंग हो सकेगी। बहावल नगर दरियाए सतलुज में भोका पतन के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। हुकाम का कहना है कि हेड सुलेमान की के मुकाम पर पानी की आमद 40,389 क्यूसिक हो गई है और 150 किलोमीटर के दरियाई बेल्ट में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है।
تفصیلات کے مطابق بہاول نگر کی ضلعی انتظامیہ نے سیلابی نقصانات سے متعلق سرکاری اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ سیلاب سے 1,66,000 سے زائد افراد بے گھر ہو کر نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق سیلاب کے باعث 1,60,000 ایکڑ سے زائد اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ 17,549 گھروں کو مکمل یا جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ 157 دیہات سیلابی ریلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ متعدد عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گئے اور رابطہ سڑکیں پانی میں بہہ گئی ہیں۔ حفاظتی بند اور سڑکیں ٹوٹنے سے 100 سے زائد آبادیوں کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ درجنوں آبادیاں تاحال پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ دریائی علاقے میں قائم 43 اسکول سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ سیلاب زدہ علاقوں کے 18 فیڈرز سے بجلی کی سپلائی متاثر ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے پانی میں پھنسے 13,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم 30 فلڈ ریلیف کیمپس میں سہولیات کی فراہمی جاری ہے۔ متاثرین بھی اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاموں میں مصروف ہیں، جبکہ نقل مکانی کرنے والے افراد شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ نجم سیٹھی پاکستان بھارت کا میچ بارش کی نظر ہونے پر ACC پر برہم ہو گئے اور اس کے غلط فیصلے کی نشاندہی بھی کر دی۔ سابق سربراہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں انہوں نے کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلے یوں بے نتیجہ ختم ہونے پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی ACC سے میچز متحدہ عرب امارات میں رکھنے کی سفارش کی تھی۔ نجم سیٹھی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ یہ مایوس کن ہے کہ کرکٹ کا سب سے بڑا میچ یوں بارش سے متاثر ہو۔ ان دنوں میں سری لنکا میں برسات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ PCB کے سربراہ کے طور پر ACC پر زور دیا تھا کہ ایشیا کپ کے میچز UAE میں رکھیں، تاہم سری لنکا کو ایونٹ دینے کے لیے مختلف بہانے بنائے گئے۔ یہ کہا گیا کہ UAE میں گرمی ہوگی۔ سابق PCB سربراہ نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں ویسا ہی موسم ہوتا ہے جیسا ماضی میں کھیلے گئے ایشیا کپ اور IPL کے دوران تھا۔ کھیلوں پر سیاست کو ترجیح دینا ناقابل معافی عمل ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کا ہائی وولٹیج میچ بارش کے باعث بے نتیجہ ختم ہو گیا، جس کے باعث شائقین کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے اپنی تمام وکٹیں کھو کر 266 رنز اسکور کیے تھے۔ شاہین نے عمدہ بولنگ کرتے ہوئے پھر سے بھارتی ٹاپ آرڈرز کو پویلین بھیجنے میں اہم کردار ادا کیا اور 4 وکٹیں حاصل کیں۔ تاہم بارش کے باعث پاکستان کی بیٹنگ نہ آ سکی اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا۔ 3 ستمبر 1965 وہ تاریخی دن ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان چھڑنے والی جنگ کا تیسرا روز تھا۔ جنگ جاری تھی اور پاکستان کی مسلح افواج عوام کے ہمراہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی تھی۔ ایک طرف بھارتی وزیر اعظم اپنی قوم پر طاری پاک فضائیہ کا خوف دور کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، دوسری جانب پاک فوج نے چھم سیکٹر میں بھارت کے 500 جوانوں کو جنگی قیدی بنا لیا۔ افواج پاکستان نے دشمن کے 15 ٹینکوں اور دیگر اسلحے پر بھی قبضہ کر لیا۔ پاک فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد موسیٰ نے بھارتی زخمی سپاہی کی ایک فیلڈ ہسپتال میں عیادت کی۔ لیفٹیننٹ کرنل نصیر اللہ بابر نے غیر دانستہ طور پر کشمیر کے بمبر سیکٹر میں بھارتی پوزیشن پر اپنا ہیلی کاپٹر اتارا۔ اس وقت نصیر اللہ بابر کے پاس صرف ایک پستول موجود تھی۔ انہوں نے اپنی حاضر دماغی کا مظاہرہ کر کے وہاں موجود 30 بھارتی سپاہیوں کو جھانسا دے کر جنگی قیدی بنا لیا۔ ناظرین، مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹ سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن رکھیے تاکہ آنے والی سبھی اپڈیٹس بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ آپ کی آراء ہمارے لیے مقدم ہے۔ اللہ حافظ۔